So, additional guide. Paano daw, yan to? Paano daw siya baguhin? So, type D. Labas, dimensional style. Then, go modify. So, meron dyan lines. So, di ko na alam yan. Di ko rin to alam. Ito, text. So, para mapalitan yung height, text height, ito. Huwag nyo gagayahin to doon. 0.3 pa rin pag nasa room. So, yun ginawa ko lang dito kasi nakascale yan sa monitor. So, yun. Sa primary units naman, ito yung sa ano. So, pwede naman yan. Mahaba. Ito rin. Yan, pwede rin yan. Ito. So, dun sa circle kasi ito yung pre-provide. So, mas better. So, yun lang. Quick guide. Tapos, pag gusto nyo i-save, kiklik nyo lang yung okay. Huwag cancel okay. So, yung okay. After nun, naka-standard yan. Tapos, pag naka-standard, set current. Yan. Standard, set current. Yan, naka-standard na siya. So, after nun, huwag nyo to i-click. Kiklik nyo yung close. So, yan. Automatic na siya. Yun lang.